नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंकशाफ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोचें, वही आम सी काली रेत जिसे लोग समंदरों के किनारे अपने कदमों तले रौंद देते हैं, अगर अचानक खालिस सोने में बदल जाए तो क्या होगा? जी हाँ, ये कोई कहानी या अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसा इनकलाब है जो बर्किना फासो के इनकलाबी लीडर इब्राहिम ट्राओरे ने हकीकत बना दिया है। मगर सवाल ये है कि इब्राहिम ने ये सब कैसे किया और क्यों बाकी दुनिया इससे फायदा न उठा सकी। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये काली रेत है क्या। बज़ाहिर ये बस एक आम सी रेत है जो समंदरों के किनारों पर तह दर तह जमी रहती है। देखने वाले के लिए ये मिट्टी और बजरी के ढेर से ज्यादा कुछ नहीं लगती, मगर हकीकत में इसके अंदर एक ऐसा खजाना छुपा हुआ है जिसका अंदाजा सदियों तक किसी को ना हो सका। इस रेत के हर जर्रे में आयरन, टाइटेनियम और सबसे बढ़कर सोने के बारीक बारीक ज़रात मौजूद हैं। ये ज़रात इतने नन्हे होते हैं कि इंसानी आंख इन्हें देख भी नहीं सकती। यही वजह है कि लोग हजारों साल तक जमीन खोदते रहे, पहाड़ तोड़ते रहे और दरियाओं में जाल डालते रहे ताकि सोना हासिल कर सकें। मगर किसी को ये ख्याल तक ना आया कि समंदर के किनारे फैली हुई ये स्याह रेत भी सोने की एक छुपी हुई कान है। इब्राहिम ट्राओरे ने वो राज पहचान लिया जो सबकी नजरों से ओझल था। उसने समझ लिया कि असल दौलत हमेशा जमीन की गहराइयों में नहीं बल्कि कभी कभी हमारी आंखों के सामने भी छुपी होती है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, और यही पहचान आने वाले वक्त में बर्किना फासो की तकदीर बदलने वाली है। उसने सोचा कि अगर चीन रेशम की एक डोर से पूरी दुनिया की तजारत बदल सकता है, अगर मशरक़ वुस्ता के ममालिक तेल के ज़खायर से आलमी मईशत पर काबिज हो सकते हैं, तो फिर अफ्रीका अपनी इसी काली रेत से क्यों नहीं दुनिया को हैरान कर सकता। यही सोच थी जिसने उसे एक नए रास्ते पर डाल दिया। ट्राओरे ने अपने मुल्क के मुस्तकबिल के लिए एक ऐसा ख्वाब देखा जो दूसरों को दीवानगी लगता था, लेकिन उसके नज़दीक ये दीवानगी नहीं बल्कि एक ऐसा अज़म था जो बर्किना फासो को गुर्बत और पसमानदगी से निकालकर ताकतवर ममालिक की सफ में ला खड़ा कर सकता था। उसने फैसला कर लिया कि वो इस काली रेत को बेकार नहीं पड़ा रहने देगा, बल्कि इसे सोने में बदलकर अपनी कौम के लिए तरक्की और खुशहाली का जरिया बनाएगा। और दोस्तों, इसी मकसद के लिए इब्राहिम ट्राओरे ने एक नया रास्ता अख्तियार किया। उसने फैसला किया कि रेत के एक एक जर्रे से सोना अलग करने का कोई तरीका निकालना होगा। दुनिया में पहले भी कई पुराने और जदीद तरीके मौजूद थे, मगर उन सब में सबसे मौसर तरीका वो था जो मकनातीसी और कीमियाई अमल पर मबनी था। इब्राहिम ने सबसे पहले ताकतवर मकनातीस इस्तेमाल किए जिन्होंने रेत के अंदर से आयरन और दीगर भारी मादनियात को अपनी तरफ खींच लिया। यूं बाकी वो अज्जा बचे जिनमें सोना छुपा हुआ था। मगर असल कमाल तब हुआ जब उसने एक खुफिया कीमियाई महलूल तैयार किया। ये महलूल ना तो आम था और ना ही आसान, बल्कि एक खास तनासब और खास दर्जा हरारत पर तैयार किया गया था। जैसे ही ये रेत पर डाला गया तो बाकी सब अज्जा तहलील हो गए, मगर सोना अपनी असल हालत में महफूज रहा। दोस्तों, जब काली रेत से सोने के छोटे छोटे ज़रात अलग हो जाते हैं तो ये कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि असल अमल तो इसके बाद शुरू होता है। सबसे पहले इस खाम सोने को मज़ीद साफ़ किया जाता है ताकि रेत और दूसरी धातें अलग हो जाएं। ये काम दो तरीक़ों से होता है, एक वज़न के हिसाब से अलग करना क्योंकि सोना बाकी धातों से भारी होता है, और दूसरा मकनातीस के ज़रिए ताकि लोहा वगैरह अलग हो जाए। इसके बाद जो मटीरियल बचता है उसमें सोना ज़्यादा नुमाया हो जाता है। फिर आता है रिफाइनिंग का मरहला, यानी सोने को खालिस बनाना। इसके लिए एक तरीका है आग पर पिघलाकर बाकी नजासत को ख़त्म करना, और दूसरा तरीका है बरकी अमल, जिसमें सोने को एक खास पानी जैसे महलूल में डाला जाता है और करंट के जरिए खालिस किया जाता है। इन दोनों तरीकों के मिलाप से वो सोना तैयार होता है जो जेवरात, बैंकों या आलमी मार्केट में इस्तेमाल के लायक हो जाता है। इस सारे अमल के दौरान एक चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है और वो है माहौल की हिफाजत। पुराने ज़माने में जब बड़े बड़े पहाड़ काटे जाते थे और केमिकल पानी में डाले जाते थे तो ज़मीन और फिज़ा दोनों ख़राब हो जाती थी, लेकिन अब जब प्लांट लगते हैं तो वहाँ ऐसा निज़ाम बनाया जाता है कि फुजला बाहर ना जाए, पानी को दोबारा इस्तेमाल किया जाए और जहरीले मादे बाहर ना निकलें। ये भी याद रहे कि हर बैच के बाद सोने को टेस्ट किया जाता है ताकि पता चले कि कितना खालिस है। ये टेस्ट लेबोरेटरी में होते हैं और अगर कहीं कमी रह जाए तो दोबारा रिफाइनिंग की जाती है। यही वजह है कि आखिर में जो सोना निकलता है वो 99% से भी ज़्यादा खालिस होता है। ये अमल सिर्फ सोना तैयार करने के लिए नहीं बल्कि रोज़गार पैदा करने के लिए भी है। छोटे छोटे प्लांट जब गाँव और शहरों में लगते हैं तो लोग तरबियत हासिल करते हैं, नौजवानों को नौकरियां मिलती हैं और एक पूरा नया कारोबार खड़ा हो जाता है। यूं वो रेत जो कल तक बेकार समझी जाती थी आज हज़ारों खानदानों की रोज़ी का जरिया बन जाती है। दोस्तों, ये समझ लें कि सोने को प्रोसेस करना आसान नहीं, मेहनत और एहतियात मांगता है। ज़रा सी गलती हो जाए तो सोना ज़ाया भी हो सकता है और माहौल को नुकसान भी पहुंच सकता है, लेकिन अगर सब कुछ ठीक तरीके से किया जाए तो यही सोना बर्किना फासो के लिए खुशहाली का रास्ता और दुनिया के लिए एक नया इनकलाब साबित हो सकता है। नाजरीन, इसके अलावा आपको बताते चलें कि जैसे ही इब्राहिम ट्राओरे के इस मंसूबे की खबर दुनिया भर में पहुंची, आलमी मंडी में जलजला सा आ गया। अमेरिका और यूरोप के बड़े बड़े तज्जियाकार कहने लगे कि अगर ये तजर्बा बड़े पैमाने पर कामयाब हो गया तो सोने की कीमतें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। आज तक ताकतवर ममालिक इसलिए ताकतवर माने जाते थे कि उनके पास जमीन की तहों में सोने के बड़े बड़े ज़खायर थे, लेकिन अब अगर सोना समुद्री रेत से निकलने लगे और वो भी कम लागत और तेज अमल के साथ, तो दुनिया का तवाज़न पलक झपकते बदल सकता है। चीन और रूस जैसे ममालिक इसको एक नए मौके के तौर पर देखने लगे। उन्होंने कहा कि अगर बर्किना फासो जैसा छोटा मुल्क अपनी रेत से सोना निकाल सकता है तो ये एक ऐसा रास्ता खुल सकता है जिस पर दूसरे तरक्की पजीर ममालिक भी चल पड़ेंगे। मगर मगरबी कंपनियों और पुरानी सोने की माइनिंग इंडस्ट्री के लिए ये एक खतरे की घंटी थी। वो सोचने लगे कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी जो उन्होंने पहाड़ काटने और काने खोदने में लगा रखी है वो सब एक लम्हे में बेकार हो सकती है। इसीलिए कई कंपनियों ने इब्राहिम को दबाव में लाने की कोशिश की। कुछ ने उसे खरीदने की कोशिश की और कुछ ने सियासी रास्ते इख्तियार किए ताकि ये इनकलाब आगे न बढ़ सके। दोस्तों, दुनिया के मीडिया ने भी इस पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल दिया। कुछ ने इसे एक अजीम कामयाबी कहा और लिखा कि ये दरियाफ्त अफ्रीका को गुलामी और गुर्बत से आज़ाद कर सकती है, जबकि कुछ ने कहा कि ये एक खतरनाक तजर्बा है जिसके नताइज माहौल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मगर एक बात पर सबका इत्तफाक था कि अगर ये मंसूबा चल गया
تو یہ دنیا کی تاریخ بدلنے والا ہوگا۔ یہ صرف برکینا فاسو کی کامیابی نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا میں معیشت اور سیاست کے نقشے کو نئے سرے سے ترتیب دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج مغربی طاقتیں بھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ترقی پذیر ممالک بھی۔ کچھ اس سے خوفزدہ ہیں تو کچھ اس کو امید کی کرن سمجھتے ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ راستہ واقعی ایک عالمی انقلاب لائے گا یا طاقتور ممالک اسے روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دوستو، اس ساری صورتحال میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ چین نے بھی ابراہیم تراورے کے ساتھ براہ راست بات چیت شروع کر دی ہے۔ چین پہلے ہی دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل طاقت ہے اور اس کے پاس وہ جدید ترین مشینری موجود ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی۔ خبر یہ ہے کہ چین برکینا فاسو کے ساتھ ایک بڑی ڈیل کر رہا ہے جس کے تحت وہ اپنی نئی ٹیکنالوجی اور مشینری یہاں لا کر کالی ریت کو زیادہ تیز اور محفوظ طریقے سے پروسیس کرنے میں مدد دے گا۔ اگر یہ ڈیل مکمل ہو گئی تو نہ صرف برکینا فاسو کی سونے کی پیداوار کئی گنا بڑھ جائے گی بلکہ اسے عالمی منڈی میں ایک مضبوط پوزیشن بھی ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کو بھی ایک نیا موقع ملے گا کہ وہ مغرب کو پیچھے چھوڑ کر افریقہ میں اپنے قدم مزید مضبوط کرے۔ یوں یہ منصوبہ صرف ایک سائنسی تجربہ نہیں رہے گا بلکہ ایک بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی کا آغاز بن سکتا ہے جہاں برکینا فاسو اور چین مل کر دنیا کی سونے کی معیشت کا رخ بدلنے کی طاقت حاصل کر لیں گے۔ پرانے وقت کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے اور اس نے ایک گھوڑا بھی پال رکھا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ گھوڑے کو کاٹ کے اس کا ایک ایک پاؤں لے لے، لیکن مشکل یہ تھی کہ باقی جسم کو کس طرح آپس میں تقسیم کیا جائے کیونکہ وہ تینوں بے وقوف تھے۔ تو اتنے میں ایک شخص کا وہاں سے گزرنا ہوا۔ اس نے ان سے آ کر پوچھا کہ بھائیو، آپ میں کس بات کا اختلاف ہے؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں اس بات کا کوئی حل نکال سکوں۔ ان بھائیوں میں سے ایک بولا، اس گھوڑے کو ہم آپس میں کس طرح بانٹے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس گھوڑے کو بیچ کر پیسے آپس میں تقسیم کر لو۔ تو تینوں بھائی آپس میں راضی ہو گئے اور اس گھوڑے کو بیچنے کے لیے نکل پئے۔ سفر میں رات ہو گئی اور تینوں بھائی سفر کے مارے تھکے تھے اور لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی۔ جب وہ گہری نیند میں تھے تو رات کے پہر ایک چور آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ تینوں آدمی بڑے بے خبر سو رہے ہیں تو وہ گھوڑے کی جانب بڑھا اور گھوڑے کو ساتھ لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھائی کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ گھوڑا غائب ہے تو جلدی سے اس نے دوسرے بھائی کو آواز دے کر اٹھایا۔ بھائی اٹھا، اس نے کہا سو جاؤ، ہو سکتا ہے صابر لے گیا ہو، صبح اس سے لے لیں گے۔ اور صبح ہوتے ہی تینوں بھائی اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے ایک اونٹ کے پاؤں کے نشان دیکھے تو ان تینوں بھائیوں میں ایک نے کہا یہ تو اونٹ کے پاؤں کے نشان ہے، اور دوسرے نے کہا یہ نر اونٹ کے پاؤں کے نشان ہے، اور تیسرے نے کہا یہ تو ایک آنکھ سے اندھا بھی ہے۔ اور پھر وہ آگے بڑھ گئے اور کچھ ہی دیر کا سفر کیا ہوگا کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص پریشان حالت میں آ رہا ہے۔ اس نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہاں اونٹ تو نہیں دیکھا؟ ایک نے کہا نر اونٹ، دوسرے نے کہا ایک آنکھ سے اندھا بھی تھا، تیسرے نے کہا وہ مہار توڑ کر بھاگا ہوگا۔ اس شخص نے کہا تم لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، وہ اونٹ آپ لوگوں نے کہاں دیکھا ہے؟ اس پر تینوں بھائیوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم نے نہیں دیکھا، تم آگے جا کر دیکھو۔ اس نے کہا بھائیوں، تمہارے پاس اس قدر معلومات ہے اور پھر بھی تم لوگ انکار کر رہے ہو، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ ہو نہ ہو تم ہی میرے اونٹ کے چور ہو، چلو بادشاہ کے پاس چلو، وہی اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ وہ سب مل کر بادشاہ کی دربار کی طرف چل پڑے۔ راستے میں انہوں نے ایک انسان کے پیر کے نشان دیکھے۔ تینوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا لگتا ہے یہ کسی عورت کے پاؤں کے نشان ہے، دوسرے نے کہا لگتا ہے گھر سے ناراض ہو کر نکلی ہے، تیسرے نے کہا لگتا ہے رات کے وقت گھر سے بھاگی ہوگی۔ یوں ہی باتیں کرتے کرتے ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا راستے میں آپ لوگوں کو کوئی عورت تو نظر نہیں آئی؟ جس پر تینوں بھائیوں نے اپنے لگائے ہوئے اندازوں کا تذکرہ کیا، جس پر وہ آدمی ہاں ہاں کہتا رہا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جس کے بعد تینوں نے یک زبان ہو کر کہا ہم نے تو نہیں دیکھا اسے۔ جس پر آدمی نے کہا کیسے مان لوں کہ تم لوگ نہیں جانتے، جبکہ جو معلومات تم تینوں نے کچھ دیر پہلے دی وہ بالکل درست تھی، پھر تم لوگ کیسے نہیں جانتے؟ اس کا مطلب وہ عورت یقیناً تم لوگوں کے پاس ہے۔ جس کے جواب میں ان سب نے کہا اگر تمہیں ہم پر شک ہے تو چلو تم بھی ہمارے ساتھ بادشاہ کے دربار چلو۔ چنانچہ وہ شخص بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر میں پہنچ گئے۔ وہاں پر رک کر انہوں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ صابر کا گھر کہاں ہے؟ تو اتنے میں ایک شخص وہاں پر آ گیا۔ اس نے کہا میں ہوں صابر، کہو
क्या बात है? इन्होंने कहा, कल तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो वापस कर दो। इसने कहा, तुम पागल हो, अहमक हो, भला मैंने कैसे तुम्हारा घोड़ा ले लिया? इन्होंने मिलकर कहा, अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार जा पहुँचे। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या माजरा है? इन्होंने कहा, हम आपके पास इंसाफ के लिए आए हैं। फिर सब ने अपनी अपनी दास्तान सुनाई। ऊँट के मालिक ने कहा, इन्होंने मेरे ऊँट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताई, पर मेरे ऊँट के बारे में नहीं बताया, जिससे वाज़ेह होता है कि मेरा ऊँट इनके पास है, इसलिए मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी जो रात को घर से निकली, इन्होंने उसके बारे में भी तमाम मालूमात सही फरमाई, पर